Good morning. How are you today? Hopefully that you are always be fine and be healthy. Let me introduce myself. My name is Novian Kaseptiani. You can call me Miss Novia. Okay, student, don't forget to click your attendance in Google Classroom. Now, I wanna ask you, did you ever visit the historical building? What do you think about that building? Or what do you know about that building? Can you describe it? Can you guess what we are going to learn today? That's right. Okay, today we will learn about descriptive text. I'm sure that all of you pernah belajar tentang descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text which describes about a particular person, place, or thing. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan tentang orang, tempat, atau sebuah benda. Nah, descriptive text ini tidak membutuhkan informasi secara detail, misalkan seperti hasil penelitian atau observasi mendalam. Tetapi, descriptive text ini lebih fokus pada penggambaran apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan pada sesuatu yang ingin kita gambarkan. Tujuan descriptive text adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan ciri-ciri dari orang, benda, atau tempat tertentu secara umum dan sederhana tanpa adanya penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Kemudian, berikut adalah generic structure atau bagian-bagian dari teks deskriptif. Ada dua. Yang pertama, identification. Identification berisi pengenalan apa atau siapa yang dideskripsikan. Yang kedua, description. Description berisi informasi lebih lanjut terkait dengan benda atau tempat atau orang yang akan dideskripsikan. Nah, description ini menjelaskan ciri-ciri fisiknya, bentuknya seperti apa, suara atau perilaku-perilaku umumnya. Kemudian, unsur kebahasaan atau ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama, menggunakan adjektif atau kata sifat. Nah, kita bisa membuat kalimat seperti the chicken has two strong legs. Nah, strong di sini ini adjektif yang sifatnya menggambarkan kalau kaki ayam itu kuat. Kemudian yang kedua, menggunakan simple present tense. Contohnya, he has straight hair atau it is so small. Kemudian yang ketiga, menggunakan linking verb. Linking verb ini bisa berarti to be. Is, am, are. Contohnya, misalnya yang digambarkan seorang laki-laki, maka kita bisa membuat kalimat he is handsome. Nah, is di sini adalah linking verb. Kemudian yang keempat, subjek yang digambarkan ditulis secara jelas dan spesifik. Jadi, siapa yang mau dideskripsikan itu dibahas secara jelas dan spesifik, baik itu fisik tadi, bentuknya, atau seperti apa orangnya, begitu. Kemudian, berikut kosakata yang dapat digunakan pada describing places. Exciting. Exciting, menyenangkan. Peaceful. Peaceful artinya damai. Calm. Calm artinya tenang. Crowded. Crowded artinya penuh sesak. Fascinating. Fascinating, menarik. Historic. Historic, bersejarah. Amazing. Amazing, luar biasa. Traditional. Traditional, tradisional. Magnificent,
Ancient. Ancient artinya kuno atau langka. Noisy. Noisy artinya berisik. Ancient. Ancient artinya kuno atau langka. Unusual. Unusual, tidak biasa. Pleasant. Pleasant, menyenangkan. Boring. Boring artinya membosankan. Hug. Hug, besar atau luas. Charming. Charming artinya indah. Rural. Rural artinya pedesaan. Natural. Natural artinya alami. Nah, berikut ini adalah contoh descriptive text tentang orang. My beloved mother. Mother is everything for me. The existence of her among us is definitely important. I owe a great debt to what she has been doing to me until right now. That is why I love her so much. My mother's name is Atun. She is beautiful. She is tall but little fat. She has short black short hair. She has brown skin. She always supports me in all conditions. She always tells me not to give up so easily. She always be there to give me solution where I have some problems. Nah, di paragraf pertama itu merupakan identification atau pengenalan siapa yang akan dideskripsikan. Nah, di sini yang dideskripsikan adalah mother. Jadi pengenalannya tentang mother itu seperti apa? Contohnya ini, mother is everything for me. Ibuku adalah segalanya bagiku. Kehadirannya di antara kami sangat penting. Saya berhutang banyak dengan apa yang beliau lakukan selama ini kepadaku sampai sekarang. Itulah mengapa aku sangat mencintainya. Kemudian, paragraf 2 itu adalah description. Nah, di sini ini menjelaskan sosok mothers ini. Dia beautiful, dia tinggi tapi sedikit gemuk, kemudian rambutnya pendek, hitam dan lurus. Kemudian kulitnya coklat. Kemudian tingkah lakunya dia selalu support me, mendukungku dalam setiap kondisi. Nah, berikut ini adalah contoh descriptive text tentang tempat wisata. Gesing Beach. Gesing Beach is a beach in Gunung Kidul Regency that has a very stunning beauty, but have not much in the exposure yet, and the visit of the tourists. It is located in Panjomulyo Girikarto Village, Sub-District Panggang, District Gunung Kidul, Yogyakarta. It takes about 1.5 hours from the city center. Are suggested to be through Imogiri Panggang. Gesing Beach is situated between two large cliffs with charming white sand and some large rock in that area. These beaches has fresh water and sloping beaches. People can swim in this area safely. The water is clear, so coral reef and marine life can be observed clearly. Gesing Beach also becomes port for local fishermen. Yang diceritakan Gesing Beach itu terletak di Gunung Kidul Regency, tapi belum banyak diketahui orang, belum banyak terekspos. Jadi belum banyak turis yang tahu, dan lokasinya di Panjomulyo Girikarto di Gunung Kidul. Kemudian paragraf kedua itu adalah description. Jadi di sini diceritakan kalau Gesing Beach itu situasinya berada di antara dua tebing dengan pasir putih yang bagus sekali.
Kemudian ada beberapa batu karang di area itu. Kemudian airnya fresh, kemudian pantainya landai sehingga orang bisa berenang dengan aman di sana. Kemudian airnya clear, itu bening sehingga biota lautnya bisa kita lihat dengan jelas. Demikian penjelasan tentang descriptive text kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Now, let me tell you about descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda tertentu. The next is purpose of descriptive text. Do you know purpose of descriptive text? To describe person, thing, or place in specific. Jadi, untuk menggambarkan seseorang, benda, atau tempat secara spesifik, bukan general. Generic structure descriptive text. 1. Identification. This part introduce where or who the subject being described. Jadi bagian ini tuh memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang akan dideskripsikan. Kedua, description. This part to show the detailed description of subject. It may include the information about the appearance, qualities of. Bagian ini untuk menampilkan gambaran detail dari suatu subjek. Mungkin termasuk dengan informasi tentang penampilan atau kualitas dari deskripsi yang akan kalian deskripsikan. Contohnya di sini adalah bangunan atau tempat bersejarah. Language feature descriptive text. 1 is specific participant. 2 using simple present tense. 3 using adjective and adverb. And 4 using present passive adverb. Specific participant has a certain object is not common and unique. Partisipannya harus satu dan harus pasti. For example, ketika kita mendeskripsikan pantai, misalnya Pandawa Beach, berarti kita hanya mendeskripsikan Pandawa Beach, tidak yang lain. Using simple present tense. Rumusnya subject plus verb 1 plus object plus adverb. Kalau subjeknya Ayu Dewi plus verb 1 plus object plus adverb. Kalau subjeknya she, he, it plus verb 1 plus s or es plus object plus adverb. Contohnya, Borobudur is one of historical building in Indonesia. Borobudur adalah salah satu bangunan bersejarah di Indonesia. Next slide ini adalah contoh-contoh using simple present tense. Next is using adjective and adverb. Adjective yang di bold biru dan adverb yang di bold hijau. Kalian lihat dan pelajari. Using present passive voice. Passive voice apa sih? What is the meaning passive voice? Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang bertugas fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari aksi tersebut atau result of action. Rumusnya subject plus to be MIR plus participle. And then the next slide is some example of vocabulary of descriptive text. Contohnya ada amazing, crowded, historical, picturesque,
stunning, weird, ancient, dumb, interesting, and pleasant. The last slide is assessment. Please search for an example of descriptive text on Google and then try to identify the structure of the text and look for the adjective used to describe the place and find in Google and choose the activities. Silakan kalian cari contoh deskriptif teks di Google. Lalu coba kalian identifikasi struktur teks tersebut. Dan terakhir, carilah kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan tempat tersebut. I hope that you all understand this material. If you have any question, you can tell me via WhatsApp or you can tell me on comment in Google Classroom. Thank you for your attention. Stay healthy, stay safe in home, and see you next meeting. Bye-bye.